Good day, everybody. I'm Lloyd Suello, so I'm here to tackle and to discuss to you about the topics race and ethnicity. So these are the two topics that I was assigned with my leader. So let's take the challenge about this topic. So these are the objectives that we're going to tackle about these two topics. So in this topic, we will discuss and first identify the differences between race and ethnicity. Second, identify the differences between minority and dominant group. And lastly, to understand the connection of race, ethnicity, and minority group on certain contemporary concepts and issues. So those are the objectives that we're going to tackle. So before we're going to go to our proper discussion, so let's take a peek of how diversity really exists in the world, or what are some evidences or things that might consider to us that diversity really exists in the world. The first one is, of course, our physical appearances or our physical characteristics. Basically, our facial recognition. So as you can see in this first part of the picture, there is group belong to the European region, which is Germany, France, England, and the Netherlands. So as you can see, medyo dol-doro din ilang naong, no? But then again, that is like distinct characteristic or distinct na makita sa each of the faces. Kaning mga country dol-doro na sila makitaan in which I think their ancestry might be interconnected or interrelated. So the next block we're going to see is Kani. So this one, which is China, Korea, Japan, and Mongolia, in which pretty good na to na makita nila to sila no na singkit ang mata, gagmay og naong, medyo nipis ang kanang jawline, in which kung makita mo sa mga picture, medyo duol-duol gid sila. So, in which na ay interconnectivity between silang ancestry na asas lagikan. And also kani, next is kanang some of the European regions na sad, like Ukraine, Sweden, Poland, and Russia, which is na belong sa Scandinavian Peninsula. So, makita ka sa ilang mga naong medyo duol-duol na sa gihapon. So, and other things like Mexico, Peru, Argentina, Brazil, Philippines, which is nabilong ni sila sa mga countries na na-colonized during the Spanish era. In which kung makita ka silang now, nakita siya certain na connection sa kanang Hispanic one. And Cambodia, Vietnam, Thailand, so and Philippines kano nabilong siya diri kay somehow Philippines and these other countries nabilong man sila sa Southeast Asian part or nabilong sa din sila sa Austronesian nga dahi. And lastly, Greece, Italy, Spain, and Israel in which duol ra gyud sila, which is makita na sila sa Balkan Peninsula, so in which kung compare ninyo ilang mga noun, pare-pareha ra gyud sila kay in which na ang between naman nila is which is the Mediterranean Sea. So naagi siya possibility na kanang through isolation of the island or through trading, naagi siya may tabo na nanay magka-mix o pareha gid lang now. So that's it. And also, one of the good evidences good na naagi diversity sa diri sa atong world is language, of course. Atong ipang speak or unsa the way tam communicate. For example, I love you in English, French is je t'aime, Spanish is te quiero, which is also the same sa Chabacano in Zamboanga. Deutsch, which is German, is ich liebe dich. So mo na I love you nila, liebe, dich. Italian is ti amo, which is pretty the same sa Spanish because Italian is came from Spanish man. Nana siya is history. Portuguese is tu ti amo, which is pretty the same good sa Spanish because Spanish, Spain, and Portugal is duol-duol raman ni sila na countries. Japanese, which is Aishitero. So, Turkish, which is Sinisivero Yorum. Bahasa or the language spoken by the Indonesian is Ako Sinta Kamo, in which i-compare nimo, lagi siya kapare-pareha sa
Filipino language, which is ako o kamo. Thai, which is Chan Rakun. Arabic is Ahababak. And of course, Filipino, which is Mahal Kita. Or maybe in Bisaya, which is Inigugma Kita. So these are some of the evidences yun na pigid nato maingon na naagay diversity sa world. Maunang nigawas ang mga concept na gitawag nila og race o ethnicity through diversity. So let's talk about introductory. So diversity is everything that makes people different from each other. So the idea of race refers to superficial physical differences that a particular society considers significant, while ethnicity describes shared culture. Moreover, the term minority groups describe subordinate groups that lack power in society regardless of skin color or country of origin. For example, in modern US history, the elderly might be considered a minority group due to a diminished status that results from widespread prejudice and discrimination against them. So sa ato diri sa introductory nabawanan nato which is race, what is ethnicity, and what is minority group. In which mo na nagpa-make sa people na different gid sila sa usag-usa. In which na mo na ugawas ang itawag og diversity. Just for example, kaning sa mga elderly sa US, of course, di ba, kung maingon kita mga elderly, hindi gid sila mawagtangan og lack of power because di naman nila kaya og mag-defense sa kaugalingon na magdepende naman ni sila sa mga ubang tao. Unlike na gid sa mga bata gid, hindi nila makaya na mga butang na pili pandan mabuhat sa una in which pwede gid sila ma-diminish as a minority group. So the first topic we're going to tackle about is race. Hindi siya race na karera ha. Which is, pwede na ito ma-compare. So race, so in biological terms, race refers to a socially constructed way to identify humans based on physical characteristics. Ha? Muna siya. So race, based on physical characteristics. So kung hiskot tag race, i-compare agad sila between sa ilang physical characteristics. So shared genetic ancestry is a result of geographical isolation in which mo na siya nagpahimo na naatay race resulting from genetic ancestry. So genetic ancestry daw is result of geographical isolation or kanang pagbiya sa laing lugar. So geographic isolation since the era of colonization of Spanish, American, and even before then has significantly decreased in most areas of the world because as we know, humans before na nahitabo ang first settlement o first civilization, humans before tend to migrate to find food. Kung gini usa ka rason nga nung mamalhin ang tao sa una to find food or to find sources na asas ka mabuhi. Mao nang nagitawag og geographical isolation. Ilang i-isolate na ka sa kalugar kay wala naman siya gamit sa ilang part. Just like animals na yun, ma-migrate sila ba kay para nila wala siya gamit. So since sa colonization sa dog, even before, ni-decrease na ang geographical isolation because colonization, di naman kabibiya ang mga tao. Kaya nabilong naman sila sa usa ka a nation na mas kusga nila o mas powerful. Just like atos mga Pinoy, diba? Lisod kay sa una ang magbiya sa Pilipinas kung wala kay rason. Just like Rizal. So na history si Rizal na nibiya na siya rason na nibiya siya kay para sa studies. So less geographic isolation results in the mixing of racial groups. So thus, classifying people by their race with any accuracy is difficult. Yes, so due to colonization, na may mabot og mga laing mga klase sa tao na namag di man mahitabo na certain type sa group or certain individual na lahi physical characteristic, maibog siya sa certain tao na lahi sa physical characteristic which is mahitabo gid na naagid sa tawag og mixed race. Just like kita mga Pinoy, di naman kita makaingon ron na pure Pinoy kita. Kay since then kapila naman ta nasakop. So ako in my family, we are half Spanish because kanang mo nagingon sa kong lola because ang iya daw great great grandmother nakaasawa daw og Spanish guard or kanang nabilong sa army ba in which mo nang kamong apelyido which is Suello kung i-translate siya sa Spanish nagit siya meaning which is floor
So mao nang kung makita sad mo sa mga video na yung mga murag kanang DNA testing ano kung magpa-trace sila kung sa mga ancestry nila, um, rarely na gyud na siya may makita or mugawas na result na naay mga 99.1% na accuracy gyud na mo gyud ang ancestry. So mostly gyud na naa gyud na siya yung mga mix gyud kay as we don't know wa mo gyud ta kabaon sa ikanang nahitabo sa mga family, pero since then ni-decrease naman ang geographical isolation kay na may gingon og settlement nasettle naman ta sa usa ka lugar para himuon ang usa ka lugar na kanang maka-contribute siya sa atong lives. So that's it. So race is classified into four basic human stocks, which is the first one is Negroid, which is stocks from the African sources. So from the word is of Negroid, so kato ni mga with black skin, na mga tag-as, and also gikan gisa sa Africa ay lang ancestry. Australoid, or known as Austronesian, nasa na siya, bilisan na sa term, are stock from Southeast Asian origin. So, mo taong gingon ninyo, which is, ano, nabilong ang Philippines sa Cambodia, nasa sa linya sa Cambodia, Thailand, Vietnam. It's because Philippines belongs to Southeast Asia. Now, kita mga Pinoy, natay racial ancestry na gikan sa Australoid, which is came from the Pacific. Mao na siya ang usa sa mga basic human stock. Next is the Mongoloid, which is stock which arose in East Asia. So East Asia, which is China, Mongolia, Japan, Korea, mo na kanang mga linyarya or kanang mga kantiya, pareha-pareha gid sila og mga physical characteristic, which is nabilong sila sa Mongoloid racial identity. And lastly is Caucasoid or Caucasian, mo sa na siya term, gikan sa daw siya sa Southwest Asia, Southwest meaning kanang nabilong sa mga Middle East, so mo na diha. And also kanang sa India, South Asia, and also Central Asia api sa diha, which is Russia, Kazakhstan, kanang mga nay mga stands ng mga country. And also, Caucasian came from European sources, or known as the western parts sa atong world, which is the Americans, which is South and North, and also European countries. So these stocks are based on skin color, physique, facial shape, and hairstyle. Kita makaibaw mo kita no, kung makita tag tao, makaibaw kita na kana siya kana siya kana lagi kana ma-identify ginato siya babi si atong iyang physical appearances cute even if kanang dili ta makik-interact niya or dili ta mahimutanan niya nagi tay marag sense gyud na mahibaw ta na kana siya tawhana na siya ingala na nationality due to because of his physical characteristic. Muna siya ang four races, Negroid, Australoid, Mongoloid, and Caucasoid. Muna siya ang specific yun ni. So, kato, mo gito siya ka ng four classical na types sa race. Kani, murag specific na kini siya according sa asa na lugar. So, kaning red, which is Native American, so muna sila, which is Native American, so gikan din sila sa the Americas ng mga continent, which is North and South America. So, mix, kani, mo tong gingon, so, hindi ko na malikayan na naay maibog or naagyo na siya ka ng certain thing na mahitabo. So, naagi siya yung magpatawag ng mga mix. Next is the Middle Eastern. So, kanisla diri na part. Diri part sa Sahara Desert, sa Egypt, diri sa Saudi. Na black, which is itong mga Negroids, which is mostly nila na belong yun sila sa Africa. Na makabantay mo nga yung mga green diri na part. Because na nahitabo, tukod na sa itong slavery trade, which is itong mga black people diri ipangdala sa mga colonized na mga nation, colonizer nila na nation, nagipang trade sila. So nakabuo sila diri og ancestry na origin sad kay tungod kay ipandala mo sila diha. Next is white, which is dominant gid na ang white gid no all over the world. Kay kung makita ka because most of the colonizers are white people man or somehow naay white kanang naay characteristics of being a white person, which is mga Spaniards, mga white people na sila. Next is Indian, so dilahi gid sila. Okay, of course India is a very big country man na. Next is Asian, which is kita na belong. And lastly, the mga Oceanians or gipatawag lang mga
gitawag sa nilang mga Pacific dwellers or mga Pacific Islanders or gitawag sa nilang mga voyagers. So daghan kitag mga term pero gitawag sa mga Oceanian. So that's it. So contemporary conception of race, therefore, which tend to be based on socio-economic assumption. So ang race daw karon based on contemporary conception, nag-base na siya sa socio-economic. So illuminate how far removed modern understanding of race is from biological qualities. So sa karon, ang race wala siya nag-base sa biological na pare ato skin color, more often karon gibase siya sa socio-economic, which is very relevant, you know. So in modern society, some people who consider themselves white actually have more melanin, a pigment that determines skin color in their skin than other people who identify as black. So muna siya usa sa mga issue or kanang concept na nakuha sa modern society. Di ba kita kung makita tag kanang white people like mga Amerikano or kanang something mga tao nagikan sa Europe, mostly sa western part, makaingon kita na dato. Mo ganun siya murag ka ng maingon basta asa Pinoy kita, kung makita tag Amerikano may ay dato na. Mo ganun siya usa sa mga butang na mahuna anak to. Kung makita tag mga west yan ang mga tao nagikan sa western part pa, ay dato na. Kung makita sa tag kanang tao nagikan sa Asian makaingon sa tana kanang kung maging to Chinese tihik mo na siya term kay mo na sa mga Chinese kung makita sa tag mga kung makita tag mga Asian di kita makaingon na ma-describe din like dato pero mo yun na somehow mingo tara ay parehara na to may nga na ba parehara may tanila mo mo na yung mga nga sa mga Pinoy pero kung makita tag puti maingon dita na ay dato man na kana Mingo kita pa mo yobi na kasi daghan ng kwarta. Mo pa na yung murag ka ng conception diri sa mga Pinoy kung makita ta mga white people which is relevant sa na siya sa some countries like Brazil. So class is more important than skin color in determining racial categorization. So people with high levels of melanin may consider themselves white if they enjoy a middle class lifestyle, di ba? O people with high levels of melanin daw considered white if na condition, if enjoy a middle class lifestyle. Di ba? Pareha na gid sa Pinoy, kung makita tag puti, kaingon ta na dato gid sa puti. On the other hand, someone with low levels of melanin may be assigned the identity of black or if he or she has little education or money. So, nagyapoy condition. Pero, kung ikaw, low kag melanin, pero naka-enjoy kag middle class lifestyle, dili ka maingon na dili ka ibutang sa racial categorization na black or ka na something na low o naka sa high. E naman sa certain condition dito sa country. Di may ingon na puti ka, dato nakadayon. Itong ka, dato nakadayon. Na yung mga certain condition. So the social construction of race is also reflected in the way names for racial categories change with changing times. It is worth noting that race, in this sense, is also a system of labeling that provides a source of identity. Specific labels fall in and out of favor during different social eras. So, muna siya, nausap na gyud ang concept sa race gyud with the help of social construction. So, nausap na gyud ang pag-determine kung unsay race sa usa ka certain group rather than paggamit sa biological na mga evidences or kanang characteristics. For example, the category Negroid, which nabawa nato, came from Africa ni sila, popular in the 19th century, evolved into the term Negro by the 1960s, and then this term fell from use and was replaced with African American, which is gigamit nato karon. So this latter term was intended to celebrate the multiple identities that a black person might hold, but the word choice is a poor one. It lumps together a large variety of ethnic groups under an umbrella term while excluding others who could accurately be described by the label but who do not meet the spirit of the term. So giusab siya due to the fact nga kanang na may ipatawag mga Negro gyapon or Negro pero wala sila na belong sa the same social economic status. Try ka lang sa Africa. Matawag sila Negro pero i-compare sila sa mga Negro or mga Negroid or mga itawag lang Neka or more ka na slang term sa Amerika, mas nakaangat dito nga nasa Amerika compare na sa Africa. Mao nang giusab nila ang term of African American. Kay wala man siya na kay some of the kanang kung magamit og term na kana sa nato Negro Negroid
some certain group wala man na below sa certain condition like ang ilang socioeconomic status, wala na kanang na the same. Wanang giusab nila ang African American na term. Like LeBron James na nasa caricature. So he's African American yun. And for example, actress Charlize Theron is a blonde-haired, blue-eyed African American. So mas si Charlize Theron. So makita na siya sa mga salida daghan, mga action. Charlize Theron is a South African, yun na siya, born. So during nato siya interview with James Corden, James Corden, na-shock sila na si Charlize Theron is South African and he can speak language na ka nag-speak dito sa South Africa, which is pretty amazing kay wala mo ka na-expect na siya kung tanaw nimo yang naong American gid siya o kanang yang physique American pero na din siya ancestry na South African. So mo nang maingon ta na mo nang giusap ang term na kanang Negro to African American kay na may kanang certain standards na wala masunod, na wala sad nagkapareha kung i-compare siya sa certain group sa another group. So that was race. So mo to siya i-concept sa race. And now we're going to tackle about ethnicity. So, as you told you kapag ganina, ethnicity is shared culture. So ang race ay physical characteristic. Ang ethnicity sad is a term that describes shared culture. So the practices, values, and beliefs of a group. This culture might include shared language, religion, and traditions among other commonalities. Mo itong nagpagawas ko ninyo or katong sa before tayo nag-proper discussion, na-appeal din ang language because language is one of the most most prominent yun na evidence yun na nakagitay diversity, and language is considered to be the soul of the culture gid na siya. So through language may bawa na mabinato na siya kay mo na iyang ara siya na bilong kay naibaon na to nakabaw di siya mo litok ana. Di na siya pareha i-compare og kanang ikaw nagtuon ka na ng lengguwahe. Pwede magyapon ka mabawaan magyapon na siya kung ikaw fluent pa ka ng language or kung naitaw mo tanan nimo kung sa mga language niya naibawaan nimo. So, like race, the term ethnicity is difficult to describe and its meaning has changed over time. Shared geographic language and religion can often but not always factored into ethnic group categorization. O mo itong ngingon ninyo. So, kung ikaw certain person ka, gikan ka sa other country, na nipuyo ka sa other country in which kanang determined gid ka or need gid ka magtuon sa language, di gid ka maingon or di gid ka makasified as na belong ka na certain ethnic group. For example, ako nibalhin ko sa Germany. Since Germany is Deutsch man ang ilang language ito, which is German, pero in Germany, ang mga German dito, kabaw man sila mong English, pero mas comfortable man sila mo speak sila sa ilang native, which is Deutsch. So ako, need yun ako na unti-unti, kailangan din ako tunon ang German language para for my convenience sa nako or comfortable sa ko para nila. And also sa ma-appreciate sa ko nila. So along the way, for ka lang, fluent na ko sa German. So with that, dili gud ingon dayon na apil ko sila ethnic group because ako dili man basihan ng language, pwede man sad basihan ng tradition nako in which ako wala man ako biyahe ang akong pagka-Pilipino ng mga customs, traditions, beliefs in which di ko ma-classified as German. So, ma-classified ako as Filipino or nabilong ra ko sa certain group na nakapuyo ra sa Germany. So mo na siya or religion, bayaan na. Di man pwede na Katoliko ko dito sa Germany, Christianity may dominant. So ako, daan Katoliko. Ato na ko dito, di mo ko ma-classified as German. Kaya lagi, daka kay mga certain factors. Dili kay ingon na Christian ko, German na dahil ko. So di ginaingana. So ethnicity continues to be an identification method that individuals and institutions use today, whether through the consensus, affirmative action initiatives, non-discrimination laws, or simply in day-to-day personal relations. So muna siya ang karon ang pag-describe or pag-categorize sa mga ethnic groups through census, affirmative action initiative,
non-discrimination laws, or simply day-to-day personal relations. So, mao ni siya ang sa Philippines. So, mao ni ethnic group sa Philippines. So, kung tanaw ninyo, ang dominant, usa sa mga dominant group is Tagalog, which is kanang puwa, kanidiri, nabilong sa NCR, dapit, no? NCR, National Capital Region, and also Region 3, Region 4A, Region 4B, so muna sila diha. Na, kung kita ka, yung mga Ibatan, nabilong sa diri, Kalinga, kaning Violet, which is mga Bicolano, and also, kung kanang dark blue, which is mga Bisaya or mga Bisaya. So, dako sa kay ang mga Bisaya, no? Muna siya. And also, mga Cebuano, dagan sa, medyo pare-pareha din sila color, pero kung i-compare ni mo, dagan sa di ay tang mga Cebuano or mga Bisaya, no? Which is very evident gina siya dito sa Mindanao. Like Jensan, which is ilang lingwahe, Bisaya. Pero ilang Bisaya na kalahian sad no na variety. Pero ang atong language pareha ra gyud. Mao na siya. O diri na part gyud no, diri kay mura gyud mga waray which is mostly diha gyud sa Samar ug Leyte. So mao na siya. Kung ato ta sa world, mao ni ang sa world. European, which is kaning light green. So, dako kay European, no? Mga Mongoloid na diri. So, kani siya, based ni siya sa mga certain mga race, ethnic group maps. 20th century ni siya. So, I don't know kung kinsay author ani, pero nakita ni nako siya sa BBC. So, makita mo, kaning na blue. So, nabilong ta sa diri sa para na ila is Asian ta pero pareha ra gyud siya kay Asian nga na ba o concept. Mo na siya diri black, pink, kaning yellow which is mga Indian, Black American or mga Arabs, which is mga Caucasoid or mga Caucasian. Mo na siya. So mo na siya yung mga ethnic groups in Philippines and in the world. So na yung mga certain terms na related sa ethnicity. So the first one is ethnic groups which are distinguish themselves differently from one period to another. So period to another, so meaning naging like distinction gyud or naging sa kalahian sa usa ka grupo sa laing grupo. Just like yun sa Philippines, lahi ang gitawag mga Bisaya, lahi ang gitawag mga Kapampangan, lahi gyud ang gitawag og Waray. So mao gina siya. Like for example kanisa diri na lugar, sa US ni siya. So, largest ancestry by US states. So, top 10, which is German. Yes, kung believe or not, German yun yung number 1 sa America because English language itself is very kanang evident yun ng German ancestry mo naglabi because English language mostly derived from, not all, but ang English language murag gikan siya sa German language gyud pero nagdi siya mga history nga nung ana and also mga foods of kana mga pagkaon sa Amerika naa siya murag origin from the Germany and also kana mga tradition nila during Christmas and some other things. So ganan mo research ana naa gyud siya rason na and also sad black which is dako siya sa America because as we know, America is one of the country na colonizer and also sikat dito ang black slavery. Yes, which is diri naguna sa Louisiana, diri sa New Orleans, which is gitawag ng New Orleans sa una og slave port. Kung gina siya kanang dako ang pinakadakong port sa mga slaves sa una. Una karon sa matong New Orleans daghan gid ditong mga negro and also ilang culture dito is kana somehow related gyud siya sa gikan sa African ancestry. So muna, African American, which is kana English, American Indian, o mga native gyud sa America which is mga American Indians. They have 7 kanang Indian groups, American Indian groups. American, Italian, Irish, and Filipino. So naapila mga Filipino because there's a history nato na some Filipino migrated to US during sa pag-colonize ba because nakita ni mao mas mga Pinoy na nindot ang sa USA nang maangat ilang kinabuhi ba and also evidence at ana ang gitawag nila katong mag-migrate sa mga Filipino nurses because not part sa tong history na
Kanang daghan kay mga Filipino nurses ang migrate sa Amerika for job purposes and also kay Americans man ang nagtudlo nila. So murag ilang murag kanang responsibility ng good nila ba kay since American man nagtudlo so naingon na noon na murag part na noon nila na kailangan mo trabaho sila sa Amerika. Murag ingana ba kung style. And ethnic next um next is ethnic identity. It can be used by individuals to identify themselves with others who have shared geographic, cultural, historical, linguistic, and religious ancestry. However, like race and ethnicity has been defined by the stereotypes created by dominant groups as a method of othering. So, kaning ethnic identity, so through stereotyping siya gikan by a method called othering by the dominant group. So othering is a process in which one group, usually the dominant group, use and represents themselves as us or same, and another group as them and others. So mana siya process. So, for example, lang dito, matutag Amerika, ma-compare nato na kanang ika-American, ika-Chinese, and also kan may kanang prevalent magron sa panahon gidron na in which karon sa pandemic na kanang na gi-blame nila ang mga Asian kaya sila lagi daw ang nagdala sa kanang COVID kanaing ana ba so naa na siyang theory ana na kanang pag-blame sa certain group in which kanang nakadala siya og kanang kagubot or kanang mistake so mo na siya tawag othering. So, makita din sa ubos na to natin gitawag og culture wheel. So, muna siya ay nabilang sa culture in which pwede magamit sa ethnic identity. Muna sila. And also sa ethnic groups. So, muna siya yung mga types othering. So, muna siya yung mga certain factors na pwede na to magamit kung mag-othering method ta. Like age, sexual orientation, religion, gender identity, skin color, and political affiliation. So, muna siya yung mga butang. For example, sexual orientation. Muna na natin gitawag og LGBTQ+. Kaya lang sexual orientation, dili man straight, male or female, pero lahi. Like gay, lesbian, bisexual, diba? So, mo nang gitawag na sila og LGBTQ+. So, through othering, mo na sila na kami, straight, sila, LGBT. So, mo na siya ang proseso. Like religion sad, o ako, Christian, siya, Islam, or Muslim. Diba? Jew siya, ako, Christian, muraging ana ba? Or age, ana, or kami, diri grupo ang mga patanon, sila mga tiguang, so dahan king color, obviously, dali lagi na siya ma-othering. So, next is monoto ang ethnicity. So, by the race is physical characteristic, ethnicity is shared culture. And now we're going to define minority groups. So, ako naman yung siyang nasulti, no? So, sociologist Louis Wright in 1945 defined a minority group as any group of people who, because of their physical or cultural characteristics, are singled out from the others in the society in which they live for differential and unequal treatment and who therefore regard themselves as object of collective discrimination. So, muna siya gitawag mga minority groups. Sumunod itong gingon ako ninyo. Sa karon during the pandemic, nauso ang Asian hate, in which ang mga Asian, gipang blame sila na kita daw nagdala sa virus, in which kita, mga Asian dito sa Amerika, sir, gamay ramata na grupo dito. And mostly na dito, mga Americans na ba, bisig mixed good race nila, pero para nila, mga white people, sila ang dominant dito, in which kita may mga minority groups. So the term minority connotes discrimination. So and its social science use the term subordinate group. So since ang gitawag og minority, so which is kanang offensive siya na word, no? Kung paminahon siya ba, kung kita na belong ta na ba, mao na ang mga social scientists giusab nila ang term as subordinate group. So kanang duha pareha lang meaning, pero ang minority offensive lang siya paminahon. Can be, which is ang subordinate group can be used interchangeably with the term minority. While the term dominant
group is often substituted for the group that is in majority. Kung may gitawag og minority, nasa gitawag og majority, which is ang iyang kapareha og term is dominant. O nasa minority which is subordinate. Ano sila? So, for example, kanino, kung mag-istot tag minority group, so naglibog ko unsa kung tagaan na minority o majority group. Kung ari ko sa Philippines, medyo libog-libog siya kay wala may naglabaw gid na grupo na to. Dili ka na wala ta nagkanang naay naglabaw pero wala ka nagkanang nag-share o kanang discrimination. Wala man diri sa Philippines na atong discriminate na mga Tagalog, wa man na nahitabo diri ba. So, nagngita kog country which is Germany kani. Germany is one of the country gyud na grabe gyud ang kanang minority, dagan ang minority group. So, Germany or known as Deutschland. So, kapag Deutsch is German or German land is a home for the people hailing from many distinct cultures and having a variety of different religious beliefs. So close to 20% of German citizens trace their ancestries to other parts of the world. So 20%, so dako na siya. Germany is considered to be the first country to introduce inclusive education for non-natives and refugees. Because with that, Germany is kanang kanang known as a country for kanang open gyud siya for refugees and also for inclusive education. So these ethnic minorities significantly contribute to the German culture regarding art, music, cuisine, and lifestyle. Similarly, German culture has influenced the way the life of these ethnic minorities. The variety of cultures in Germany has made the country advance in many aspects. So as you can see kani sa ilang table, this 2000s, kung makita ka, majority gid ang Germans, which is very evident gid sa ila dito. Which is a very kanang nindot yun na example na ato napili ato mahatag between minority and majority or dominant or subordinate. Kung makita ka sa table, 88.2% is German. Pero 20% sa mga German citizen nag-trace sila sa anang ancestries gikan sa other parts of the world. Pero they consider themselves as German because of their culture sa yun o ilang tradition. The next one is Turkish. So Turkish ang ikaduha sa grupo which is nabilong din siya sa minority group because Turkish are kanang mga refugees man sila na namalhin na sa Germany ba for kanang better life. Next is Italian, Greek, Serb or kanang gikan sa Siberia, Russian, kani maging Siberia o Russian, gilahi mo gini siya ang term ba kay naana siya kana sa history na ang Russian lain ni siya na term or lain na siya nag certain group, lain siya nagitaw og mga Siberian or mga Serb. Naana siya murag something history anang ano na ano. And also others which is 5.5. So others nabilong na ang mga Pinoy because Germany is very open gina siya sa mga refugees. O nang ito sa Germany, di gina siya kanang ingon na dili common dito na naay dili ingon na dili common dito na makita ka og kanang taong German which is naanat na sa dito. Kung mato sa ka sa Germany, needs gid ka magtuon sa ilang language. Muna murag one requirement nila. For example, kung mag-eskwela ka dito, German language is pinaka first na kanang requirement. Una kung ikaw non-native ka, kailangan ka mo take a course in German language. Even if galing mga German people, need yun sila mo take German language, para nagit kita, mo take ta sa course sa Filipino o mo take ta sa subject sa Filipino. So, muna siya. So, the definition correlates katong subordinate o dominant to the concept that the dominant group is that which holds the most power in a given society. So, katong sa example nako, 88.2% ang German. So sila gina nag-hold sa power or sa system or sa lugar in which ang ilang government mostly are Germans, good people. While subordinate groups are those who lack power compared to the dominant group. So katong mga Turkish, katong mga refugees, so nabilang lagi sila sa subordinate groups. Kaya, ang kuwang mas sila sa power. Wala sila'y kanang right ba na nasa stand murag lisod gid siya i-defend kay ang ilang dako man kay ang dominant group gid which sa mga German
So note that being a numerical minority is not a characteristic of being a minority group. So meaning, dili ingon na gamay ang usa ka certain group, gamay maingon na siya na minority group. So sometimes larger groups can be considered minority groups due to their lack of power, which is very evident during sa colonization. Diba? Kita Pinoy, daghan sa Philippines, kita ang kita ang pinakadaghan og number. Pero kita Manoy nahimo og minority because gidominant mata sa Spanish colonizers in which sila mo'y nag-hold sa power because due to the fact na hadlok kang ginato ang mga Spaniards sa una. Meaning kanang wala tay right sa una kung unsay gusto nato ipahayag, wala gid tay kanang lisod gid kay siya ba which mo nang mga nahitabo sa mga revolution to defend our homeland. So it is the lack of power that is predominant characteristics of minority or subordinate group. So lack of power gyud ako sa characteristic na makaingon ta na usa ka grupo kay nabilong sa minority group. Just like katong sa nahitabo nato during the colonization era sa mga Spaniards, mga Americans, also Japanese. So for example, another considered apartheid. So apartheid mo na siya katong law na siya sa una or system in which ang white man is kanang mas kusgan over the black man na ang white man naa sila kanang more rights over black men. So sila makabuot sila sa balaod while ang black men wala sila mahimo kundi sundo na gyud nila. So in which a numerical majority dito sa South Africa is black because mo man dito ang mga tao pero because of the colonizers na exploited sila o na oppress sila because ang mga white may nahimo nagdala sa power in which sila ra matatoy gamay ra or minority ang number pero sila man na nahimo dominant sila may nagdala sa power which is related to the Philippine concept sa. And also said, according to Charles Wagley and Marvin Harris, in 1958, a minority group is distinguished by 5 characteristics, which is ang first one is unequal treatment and less power over their lives. Number 2, distinguishable physique or cultural traits like skin color or language. Number 3, involuntary membership in the group. Number 4, awareness of subordination. And number 5, high rate of in-group marriage. So, muna siya ang mga characteristics. So, additional examples of minority groups might include the LGBTQ community, religious practitioners whose faith is not widely practiced where they live, and people with disabilities. So, muna siya ang mga map or mga lugar sa world na in which ang homosexuality is punishable or tanggap siya. So, for example, kani same-sex marriage is allowed siya diri na mga color kani murag purple kay punishable siya which very kanang dominant gid siya sa Arabian countries. The homosexual are illegal diri gid sa mga sa African countries gid. Kita neutral ta kay wala pa tay right, wala pa tay law. Pero sa ato diri bawal ang same-sex marriage. So the last one is scapegoat theory. Muna ko kingon ninyo nakatong na yung murag ng ang usa ka certain group kay gi-blame sila sa certain kanang issue in which ang dominant group well displays its unfocused aggression into a subordinate group which is developed by Dollar's frustration aggression theory. Kani gitawag og scapegoat theory. So as a word, scapegoat means a person or a certain group that is blamed for the wrongdoings, mistakes, or faults of others, especially for reasons of expediency. Moto kung ingon ninyo na certain group yun na i-blame sila ba? Muna, ang katong ng blame, muna may monodominant na ang gi-blame na yung minority group. So, kani siya sa history, very dominant din siya during sa katong Nazi era, which is si Adolf Hitler, i-blame niya ang mga Jewish population for Germany's social and economic problems. Muna na gitawag og katong Holocaust, which is very tragic gid siya na event gid sa Germany.
And also karon sa United States, nagitawag nila og mga immigrants o kanang gitawag nila ng mga illegal immigrant or immigrant issues, which is very dominant gina siya karon sa US, in which ilang ipang-blame ang mga immigrants like mga Hispanic or even kita mga Pinoy or mga Asian immigrants na kita mo'y nagdala sa mga problema noon nagikan sa ilang lugar, which is karon sa pandemic kita giblame ta sa kita may nagdala sa virus, which is nigawas na noon ang mga discrimination o oppression between nato noon. Mao nang ang mga Amerikano nahimo na sila dominant group, nakita mo nahimo ng subordinate group. So that's it. So mo na siya atong topic. So summary lang ta. So race is defined as category of humankind that shares certain distinctive physical traits. So physical trait mo na ang race. Ethnicity is defined as large group of people classed according to shared culture. So mo na siya national, tribal, religious, linguistic, or cultural origin or background. The minority are singled out from the others in society for unequal treatment and who view themselves as object of collective discrimination. Or muna siya ay mga tao na lack of power or certain group which has lack of power. The dominant group, not a majority, di mo giningon nga ang dominant group, dahang tao, pero a group with power, privileges, social status that controls the value system and rewards in the particular society. So that's it. So I hope you get some information about race, ethnicity, minority, and majority group. And thank you, Danke schön. And I'll let you go to the next report.